अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिरका वारियत, उसके नुकसानात और उनका हल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिरका वारियत होती क्या है। मुसलमानों का मुसलमानों का अपने अकायद अकायद या अमाल अमाल की ताबीर करते हुए अकायद या अमाल की ताबीर करते हुए एक दूसरे की एक दूसरे की मुखालफत करना या मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना एक दूसरे की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना, जिसकी वजह से मुआशरे में अदम बर्दाश्त को फरोग मिले। ये तमाम चीजें फिरका वारियत कहलाती हैं। यानी मुसलमानों का अकायद की बुनियाद पर या अमाल की ताबीर करते हुए एक दूसरे की मुखालफत करना, मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना और माशरे में अदम बर्दाश्त को फरोग देना फिरका वारियत ही कहलाता है। फिरका वारियत जो है वो उसे आप एक्सट्रीमिज्म भी कह सकते हैं। यानी एक्सट्रीमिज्म जो है वो पहले आता है, यानी किसी मामले में हद से बढ़ जाना गलू कहलाता है। गलू यानी एक्सट्रीमिज्म कहलाता है या इंतहा पसंदी कहलाता है। ये एक सब डोमेन है। उसके बाद जो आता है, जब हद से बढ़ जाने के बाद जो डोमेन सेट कर ली जाती है, डोमेन या जो भी पॉइंट या कॉन्सेप्ट सेट कर लिए जाते हैं, जिनकी बिना पर जो इख्तलाफात आते हैं, उसे फिरका वारियत कहते हैं। पाकिस्तान या दूसरे बहुत से ममालिक के अंदर फिरका वारियत को बहुत ही ज़्यादा हवा मिली हुई है। अब हम देखेंगे कि फिरका वारियत की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उनका जायजा लेंगे और इसकी वजह से हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिरका वारियत को अगर देखें तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि फिरका वारियत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान, ए मर्दे मुसलमान, तो कुरान में गोता जन हो। अल्लाह करे तुझको अता अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। यानी लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि मुसलमानों का अरूज और जवाल सिर्फ किससे वाबस्ता है? कुरान पाक से। और कुरान का फहम ही मुसलमानों को बसीरत अता करता है, और जब इसकी तालीमात दिल में दाखिल होती है तो किरदार बदल जाते हैं और कुरान के नूर से फैज़याब होकर नए दस्तूर मरतब पाते हैं। कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। ये इलामा इकबाल फरमा रहे हैं। और इसी के साथ इलामा इकबाल जो फरमाते हैं कि माँ सवार अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और इसके साथ हम इकबाल का एक और शेर देखते हैं कि फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है। फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। इसमें इस शेर में लामा इकबाल फरमाते हैं कि कौमों के अरूजो जवाल का फलसफा क्या है कि अल्लाह ताला चंद अफराद की बदअमालियों और गुनाहों से दरगुजर तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये पूरी कौम या मिल्लत गुनाहों में मुलव्वस हो जाए, यानी फिरका वारियत में आ जाए, तो इसे जरूर इसके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। यानी अल्लाह ताला कभी भी मिल्लत के गुनाहों को माफ नहीं करता। तो इसलिए हमें फिरका वारियत से बचना चाहिए। आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे और साथ दो शेर भी याद रखेंगे। वारियत के असबाब को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से असबाब है जो कि फिरका वारियत को हवा देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कुरानो हदीस से अदम वाकफियत, यानी जो भी फिरका वारियत में मुब्तला लोग होते हैं, वो उनमें से ज़्यादातर जो उनकी जमात है वो कुरान और हदीस से अदम वाकफियत रखती है, यानी कुरान और हदीस का सही इल्म नहीं रखती, जिसकी वजह से उनके जो बड़े बड़े ग्रोह हैं
وہ انہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور خود کی تعلیمات جو ہوتی ہیں انہیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر دکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دوسرا یعنی سامنے والا جو مسلمان ہے وہ غلط فرقے پر ہے اور اس کی تعلیمات غلط ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھا سادہ اور بھولا والا انسان ان کے قابو میں آ جاتا ہے، ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کی جماعت اور گروہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ آگے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اشتعال انگیز خطبات۔ اشتعال انگیز خطبات، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پیسے دے کر ان تمام مولوی حضرات کو یا ان تمام لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کا جو موضوع ہوتا ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمانت، صداقت، صبر و تحمل یا امر بالمعروف نہیں ہوتا، بلکہ جو فرقہ واریت ہوتا ہے، یعنی وہ تمام مولوی حضرات بھی ہمیں پسند ہے اور ہم انہیں ترجیح دیتے ہیں جو کہ دوسرے فرقے پر خصوصی تنقید کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ یعنی ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم تمام جو دوسرے فرقے والے ہیں ان پر تنقید کروا کر ہی خوش ہوتے ہیں، بلکہ اونچے اونچے اسپیکر رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو تنقید ہو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی آواز دوسروں تک جائے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ بلائنڈ فالوئنگ یعنی شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی ہی ہمیں اصل میں جو فرقہ واریت میں ڈال رہی ہے اس کی بین وجہ ہی شخصیت پرستی ہے۔ یعنی ہم کیا سیٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا امام ہے یا جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جس کا ہم فتویٰ مان رہے ہیں وہی سچا ہے اور اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے برعکس اگر ہم آج سے 1000 سال پہلے دیکھ لیں تو کیا احادیث اسی طرح ترتیب کے ساتھ جلد وائز ہمارے سامنے موجود تھی؟ کیا قرآن پاک کی جو طویل نکالی جا رہی تھی، احادیث سے ریفرنس اس کے کوٹ کیے جا رہے تھے، کیا وہ احادیث درست تھی؟ لیکن کیا کہ سب کو وہ تمام احادیث کا پتہ تھا جو ایک ہی موضوع پر چل رہی تھی؟ تو اس کی وجہ سے بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ غلطی ہونے کے چانسز تب زیادہ موجود تھے بنسبت اب، لیکن ہم اپنے ہی اماموں کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے امام الفارابی بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے اماموں کو یا شخصیت پرستی کو غلط کہہ دیں کہ اس معاملے میں آپ کے امام کی جو ریسرچ ہے وہ کمزور ہیں تو وہ قتل غارت کرنے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ ہے معاشی مفادات۔ معاشی مفادات یعنی معاشی مفادات ہی ایسے مفادات ہیں جو کہ شخصیت پرستی یا فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو قبیلہ ہے، ہر ایک جو تنظیم ہے، گروہ ہے، انہوں نے اپنے جو سیٹ کر لیے ہوئے ہیں اپنے گلے، اگر وہ فرقہ واریت کے خلاف لڑیں گے یا فرقہ واریت کو ختم کریں گے تو ان کے جو گلے ہیں ان میں چندہ کون ڈالے گا؟ یعنی ان کی معیشت اور چند مولوی حضرات کی بھی معیشت صرف فرقہ واریت کو ہوا دینے ہی سے چلتی ہے، ان کا گھر ہی فرقہ واریت کو ہوا دینے سے چلتا ہے، اس لیے یہ ایک مین بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ جو مین اسباب ہے ان میں ہے عدم برداشت۔ عدم برداشت بھی فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب دیکھ لیں، سعودی عرب کے ساتھ جو ایران کی ٹسل چلتی رہتی ہے یا سعودی عرب کی جو ترکی کے ساتھ ٹسل چلتی ہے جس میں پاکستان پس رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان بھی عدم برداشت ہے۔ یعنی ہم نیشنل ایشوز پر بھی اور انٹرنیشنل ایشوز پر بھی، مسئلہ کشمیر لے لیں، مسئلہ فلسطین لے لیں، ہم نے تو OIC کو بھی ہائی جیک کروا رکھا ہے سعودی عرب کے ہاتھوں۔ یعنی ہر معاملات میں فرقہ واریت ہی آگے آپ کو پیش نظر آئیں گی، اور فرقہ واریت ہی کی وجہ سے ہمارے نہ نیشنل ایشوز سولو ہوتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیشنل ایشوز۔ اور اس کے اندر جو اپنے مسلک کو بہتر سمجھنا، اپنے مسلک کو بہتر سمجھنا، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی اجتہاد والی جو باتیں ہیں، یعنی جس میں جو اپنی رائے لی جا سکتی ہے اس میں اپنی رائے کو حتمی شکل دے کر اسے فرض سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے امام نے، ہمارے مولوی نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے، نہ کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی اجتہاد والے معاملات کو فرض کے برابر لے آتے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ جو فرقہ واریت ہے وہ غلطی اخذ کرتے ہیں، یعنی مفہوم اخذ کرنے میں جو غلطی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی زیادہ تر فرقہ واریت میں ہوا ملتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کا جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ بھی جو اس کے مختلف جو معنی بنتے ہیں ان میں سے کسی
कुरान पाक के जो मुख्तलिफ मानी बनते हैं उनमें से किसी एक को लेके ही उसी को सही माना जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के फिरके वजूद में आते हैं। ये वो तमाम वजूहात है जो कि फिरका वारियत को हवा देती है। नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं या उनमें जितने भी ग्रोह बने हुए हैं वो इन्हीं फिरका वारियत की वजह से ही बने हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये जितने भी फिरके बने हैं ये तकरीबन 300 साल के करीब करीब बने हैं। लेकिन अगर हम इससे पीछे देखें तो इतने ज़्यादा फिरके या ग्रोह मौजूद नहीं थे। ये बरसगीर के अंदर ये फिरका वारियत ज़्यादा फैली हुई है, इसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं। डिस्कस करेंगे कि फिरका वारियत की वजह से जो जो नुकसानात हो रहे हैं और उनका हल क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिरका वारियत की वजह से जो हर तरफ खून रेजी ही नज़र आती है। खून रेजी यानी कि मुसलमान एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते बल्कि एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, अदम बर्दाश्त आ जाती है। और इसकी वजह से जो माशरती बगाड़ भी आता है, यानी माशरे के अंदर भी फिरका वारियत की वजह से लोग भाई भाई एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिरका वारियत की वजह से जो नुकसानात होते हैं उनमें ये है कि इज्तमाही इस्लामी तशक्कुस जो है उस पर मनफी असरात आते हैं। मनफी असरात यानी इस्लामी जो तशक्कुस है उस पर मनफी असरात आते हैं फिरका वारियत की वजह से, क्योंकि लोग एक दूसरे से डिवाइड नजर आते हैं और वो मुसलमानों का मजाक बनाते हैं कि ये तो खुद में मुतहद नहीं है, ये हमें क्या आगे लेके चलेंगे। फिरका वारियत की वजह से जो मगरबी तहजीब है उसकी यलगार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इसकी वजह से ही जो है आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो सका, और इसी की फिरका वारियत की वजह से ही ओआईसी अभी तक जो गैर मुतहर्रक नज़र आती है, क्योंकि फिरका वारियत ने ही उसको पकड़ रखा है। फिरका वारियत की वजह से इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैल चुका है, यानी मुसलमानों को एक टेररिस्ट के नाम पर याद किया जाता है और मुसलमानों का नाम देखते ही या सुनते ही उस एक टेररिस्ट का खाका जहन में आता है, क्योंकि मुसलमानों को एक दहशत गर्द बनाकर पेश किया गया है। और फिरका वारियत की वजह से जो इस्लामी कवानीन है मुख्तलिफ जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनमें बदले जा रहे हैं, कवानीन में मुदाखलत की जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान के कवानीन के अंदर भी 295C यानी जो खत्म नबूवत या का जो तौहीन रसालत में तरमीम की जा रही थी वो भी इसी की वजह से ही पकड़ी गई। और भी इसके अलावा बहुत सारे जो फिरका वारियत की वजह से नुकसानात हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही लिखने हैं, ये भी मैंने खुद बनाए हैं, आप भी खुद इसके साथ साथ मिलते जुलते बना सकते हैं। और इसके साथ जो हम इनके हल या तजावीज़ देखेंगे कि किस तरह हम फिरका वारियत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उनके हल के अंदर सबसे पहले तो उलमा का मेल जोल होना चाहिए। उलमा का मेल जोल जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसालक के उलमा जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो, अगर कोई इशू आए तो वो मिलकर उसे सॉर्ट आउट करें। और उसके बाद जो जाहल वाजीन है, यानी जो कि जिनका जो घर ही है वो फिरका वारियत की वजह से चलता है, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। जाहल वाजीन पर पाबंदी होनी चाहिए, जाहल उलमा पर पाबंदी होनी चाहिए। और इसके अलावा अरबी की तालीमात भी आम होनी चाहिए और इस्लामियात को भी बुनियादी जो हमारे सिलेबस है उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसके अंदर फिरका वारियत की मुखालफत की गई हो। और इसके साथ साथ इख्तलाफी मवाद से भरी किताबों की खपती होनी चाहिए, यानी जो किताबें जिनके अंदर इख्तलाफी मवाद है उन्हें आम लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए। और इसे पहले जितनी भी इस्लामी किताबें लिखी जाएं वो किसी गवर्नमेंट के एक अदारे से बाकायदा पहले तस्दीक शुदा हो, बाद में शाया की जाएं, ताकि अवाम के अंदर गुमराही ना फैल सके। इसी के साथ साथ तमाम जो मसालिक हैं तमाम मसालिक के उलमा को इस्लामी नज़रियाती कौंसल में शामिल करके और बुनियादी तौर पर हर मसले का एक हल निकालना चाहिए। और अगर कोई नया मसला आए तो इज्तिहाद करना पड़े तो भी तमाम मसालिक के उलमा मिलकर उसमें इज्तिहाद कर सकें, जिसकी वजह से हम फिरका वारियत को कंट्रोल कर सकें। और अगर हम इंटरनेशनल इश्यूज में देखें तो ओआईसी को हमें मजबूत करना पड़ेगा, हमें इसे सऊदी अरब के शिकंजे से निकालना पड़ेगा, माली शिकंजे से, क्योंकि हम फिर ही ओआईसी को मुतहर्रक कर सकते हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो सऊदी अरब, ईरान, तुर्की
یا ان جو ممالک ہیں جو کہ مسلک کی بنیاد پر خود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہیں بھی آگے بڑھ کر خود کو مہذب مسلمان کی بنیاد پر ریپرزینٹ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنے چاہیے وہ تمام معاملات جو کہ دوسرے ملک میں غلط ہو رہے ہیں، نہ کہ اسے خود اپنے ملک کا اندرونی معاملہ کہہ کر صحیح کہنا چاہیے۔ اور اگر ہم فرقہ واریت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جتنے بھی مدارس ہے اسے حکومت کے انڈر لانا پڑے گا اور ان کے سلیبس کو بھی خود سے ریویو کرنا پڑے گا تاکہ دیکھ سکیں جو انہیں سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل بھی کو متحرک کرنا پڑے گا نیشنل، تاکہ جو عوام تک قوانین پہنچے وہ باقاعدہ نیشنل اور انٹرنیشنل تمام مسالک کے مکاتبے فکر کو ملا کر جو قوانین بنائے جائیں وہی ان تک پہنچے۔ اگر آپ یہ سارا ڈیٹا پٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ 17 سے 18 مارکس ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر خود کی ریسرچ کر کے بھی ڈیٹا شامل کر سکتے ہیں، یعنی یہی کوئی حتمی ڈیٹا نہیں ہے آپ کے۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔